ଯୋଉଟା ସୁ 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 ଏ হবে ঠিক টাইমে দেছি ঘর কোন কিছু জানি না সু সু কইছে এটি সু কই দেব কোন সু সু করে সে মুক্তি পকাইব আর এ তো সচ্ছি আচ্ছা গন্ড যাও তুমি দাণ্ড ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମ ଝିଅକୁ ଦେଖେଇବି ମୋ ମାନେ ନା ସେଟା ନୁହଁ ଆଚ୍ଛା ତମ ସାଇଜ କେତେ সাইজ কোন সাইজ না সাইজ আরে ব্লাউজ সাইজ ব্লাউজ हाई फ्रेंड पुणी एक नुआ वीडियो को आपन को स्वागत आसतु देखा अपेरा सूर्य मंदिर ए वर्षर सुपरहिट भाइराल नुआ नाटक झड़ नाटक यात्रा जगतर सुपरस्टार कमेडियन भिकारी भाई दमदार कमेडी वीडियो आपन वीडियोटी शेष देखु हसी हसी पेट दरज हो वीडियोटी जदि आपको भल लगे ताले वीडियोटी को गोटाए लाइक कमेंट शेयर करूँ आउ चैनल नुआ आसी चैनल को सब्सक्राइब करूँ ए यूट्यूब चैनल आपन भिन्न भिन्न प्रकार यात्रा आइटम वीडियो देखिपारे जार ना दुनिया गमांच यूट्यूब चैनल को आपन को स्वागत आपन वीडियोटी शेष देखु धन्यवाद मासे हेलानी मोर बहुत यानी कोचिंग सेंटर को कई गोटे हेले झील आसिले कोचिंग नापी तथा यूट्यूब चैनल मोर बंद हो गला मुझे भिडियो पकड़े जमा भ्यू बढ़ला मत अच्छा जात्रा बाटी हिरो कौन कौन न कौन तार भिडियो पकड़ लोक मैंने हजार हजार टका रोजगार कर मोर ये धनिया भिकारी यूट्यूब चैनल पूरा चलला ये बहुत यानी कोचिंग सेंटर चलता अंत किसी टका मोर होता मुझे चली जाई सी भी मसे है कौन झील गोटे बहुत ट्रेनिंग हवा लगे आसुनी ना आज धूप धरिकी आई धूप समस्त की देवी ये ठाकुराणी की डाकिले एमाने आसबे ये जो झील पिला ठाकुराणी की धूप देकी डाक बाई चान्स कारण कई गोटे चली आसे कोचिंग नापी किसी टका मो पाखे हो ओ रोजी नमो झिली नमो डली नमो गागी नमो प्रिया नमो वर्षा नमो ओ कुनी मनीषा जी जो अच्छा समस्ते आस ठीक आसिक मोर ये बहुत तालीम केंद्र को जल्दी आस टे ओ कनक रंग माल लता ये कौटी अछ आसिले करा के पर्यटन आसिले बसवा ये अलेखा भजन करवा देखा केतबे किए आउଛନ୍ତି कला पाद पानी नाही ताकू धरिब किए पाद पानी नाही ताकू धरिब किए हेमंत ब्रह्म स्वरूप देखा न जाए हेमंत ब्रह्म स्वरूप देखा न जाए पाद पानी नाही ताकू धरिब किए पाद पानी नाही ताकू पड़ला ना ये सड़ा से गंड गुला ये तो श्री हनुनाथ बालिया यूट्यूबर ताले तमर ये बहुत यानी कोचिंग सेंटर आया 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 एइला मोर बहुत यानी कोचिंग सेंटर ये बहुत यानी कोचिंग सेंटर मु हेली ओनर एंड टर्नर नाम मोर प्रिय नाथ पति अच्छा एते संस्था थाल ये बहुत यानी कोचिंग सेंटर खोलिलो काई कहीं कारण मुझे दस गोटे शुण आजिकल झील मैंने प्राय झील तो मैक्सीमम 90% झील मोबाइल धरले खेचिले इष्टा कले रिल कले क्या मानिले नहीं कौड़ी कथार ध्यान देले नहीं
ଓଡ଼ିଆ ଘର କିଛି ସଠଣା ଜାଣିଲେ ନାହିଁ ସଦାବେଳେ ଜିନ୍ସ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଗପ ଗଛକୁ ଧରିକିରି ସେ ପୋଲ ଖୁଣ୍ଟକୁ ଧରିକି ଇଷ୍ଟା ଏମିତି କଲେ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ବୋହୂ ହବା ସଠଣା କିଛି ଶିଖିଲେନି ତେଣୁକରି ବାହାକି ଗଲା ପରେ ଶାଶୁ ଘରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଉଠିଲା ଦୁନିଆ ସମସ୍ୟା ଶାଶୁ ବୋହୂ ଭିତରେ ପଡ଼ିଲାନି ନଣନ୍ଦ ଭାଉଜ ଭିତରେ ପଡ଼ିଲାନି ଦିଅର ଭାଉଜ ଭିତରେ ପଡ଼ିଲାନି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ପଡ଼ିଲାନି ବାଟାବାଡ଼ି ହେଲେ କୋର୍ଟ କାହିଁ କଥା ଥାନା କୋର୍ଟ ତାପରେ ଡିଭୋର୍ସ ମୂଳ କାରଣ କ'ଣ ଏବେ ଗୋଟେ ଝିଅ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବାହା ହେଇ ପଡ଼ିଛି ଘଇତା ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଘଇତାକୁ କେତେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଛଡ଼ା କଳମ କିନି ସେ ଝିଅ ଯୋଉ ଦେଖିଛ ଆଉ ମୂଳ କାରଣ କ'ଣ ଝିଅଟି ବୋହୂ ହବା ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇନାହିଁ ତେଣୁକରି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରକାର କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଅଛି ନା ନାହିଁ ଛେଳି ପାଳନ କରିବ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ପାଠ ପଢ଼ିବ ଚାକିରି କରିବ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଗୋ ପାଳନ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଅଛି ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୋହୂ ତିଆରି କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର କୋଉ ଜାଗାରେ ନା ସେଇଥିପାଇଁ ମନେ ମନେ ସ୍ଥିର କଲି ଏ ଯେଉଁ ବୋହୂ ତିଆରି କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିବି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଘର ସଣ୍ଠଣା ଆଇନ ଭିତରେ ମୁଁ ଅବଗତ କରେଇବି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଏ ବୋହୂ ତିଆରି କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିଲେ କିଛି ଦି ପଇସା ଲାଭ ହବ ଆଉ ମୁଁ ଠିକ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଆଉ ତମେ କ'ଣ ଟିକେ ଆସ ତମେ ତ ଅଣ୍ଡିରା ତମେ କ'ଣ କୋଚିଂ ନେବ ନାଇଁ ମୁଁ ନେବିନି କଥା ହଉଛି କ'ଣ କି ମୋ ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟ ସତ୍ୟ ବୋଲି ମୋ ଭଣଜା ମୋ ଝିଅ ତା ସାথে ବାହାଘର ଲାଗିଛି ମୋ ଝିଅ ଘର କ'ଣ କିଛି ସଟଣା ଜାଣିନି ଖାଲି ମୋବାଇଲ ମୋ ଝିଅ କୋଚିଂ ନେବ ଝିଅ ମୁଁ କୋଚିଂ ନେବି କିନ୍ତୁ ମୋ କଣ୍ଡିସନଟା ଝିଅ ପଡ଼ିବ କୋଉଟା ମାସକୁ ମୁଁ 20,000 ମୁଁ କୋଚିଂ ଦେବି ମୁଁ କୋଚିଂ ଦେବି ଝିଅ କାହିଁ ଝିଅ ମୋ ଲୋନାରେ ବଇଛି ଡାକ जो कहती हूँ मर्द मेरा तो लगता है सामे और सामे तो जैसे मंदिर की सीढ़ी पे चलो सामे फिर बगल बैठूं ऐसे जैसे सामे तो डगर जमा मेरी नजर ले जाए प्रेम नगर सामे आजा सामे बरम सामे सनम सामे अरे बरम सामे सनम सामे मत डाकिलो डॉट बट व्हाई ये कौन एते बड़ा बड़ा ମା ଚାଲିନି चांदनी व्हाट चांदनी डॉट मो केते तो कहि डॉट से स्टैंडर्ड ले सोडिया रे मने डाकी बोली मो ना चेंज कर दिछि डॉट मो ना होछि मुनमुन आई एम मुनमुन बोली डॉट ଚାନ୍ଦର ଇଂଲିଶ ନାମଟା ହେଲା ମୁନମୁନ यस ଚଳିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତ ଚାଲ ଉଠା सर ये स्टैंडर्ड ले पातिया पड़े सर नो ପାଟିଆ ହେଲେ କ'ଣ ଝିଅ ଭାଇ ବୋହୂ ତିଆରି କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ମାରିଦେବା डॉट मो तो सर डाकी परिबिनी अच्छा तुम ना कोन ମୋ ନାଁ ପ୍ରିୟନାଥ ପତି प्रिय नाथ ताले तुम कोन आरे डाकिबी प्रिय डाकिबी नाथ डाकिबी ना पति डाकिबी ତିନିଟା ଯାକର ଅର୍ଥ ଏକା ତମକୁ ଯାହା ସୁବିଧା ହେବ ତମେ ସେୟା ଡାକିବ ପ୍ରିୟ ଡାକିପାର ନାଥ ଡାକିପାର ପତି ଡାକିପାର ଯୋଉଟା হবে ଠିକ ଟାଇମରେ ଦେସି ଘର କ'ଣ କିଛି ଜାଣିନି ସୁ କରୁଛୁ ଏଠି ସୁ କରିଦେବ କ'ଣ ସୁ କରି ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ପକେଇବ ଏ ଦୋଷ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଗଣ୍ଡ ଯାଅ ତୁମେ ଦାଣ୍ଡ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମ ଝିଅକୁ ଦେଖେଇବି ମୋ ମାନେ ନା ସେଟା ନୁହଁ ଦେଖେଇବୁ କୋଚିଂ ହବାର କାଣ୍ଡ ମୁଁ କାହିଁକି ଯିବି ବାହାରେ ଏ ଦେଖ ତମେ ଏଠି ରହିଲେ କିଛି ହେଇପାରିବନି ଯେ ବଡ଼ ଝିଅଟା ହେଲାଣି ଏତେ ବଡ଼ ଝିଅ ତମେ ରହିଲେ ତା ଷ୍ଟୋରି ସେ କହିପାରିବନି ତମେ ଏଠୁ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ତା ହିଷ୍ଟ୍ରି ହିସାବରେ ଜାଣିବି ତାପରେ ଯାଇକି ତାକୁ ବହୁତ ତିଆରି କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଦେବି आई डोंट केयर तमे जहां पचारता पचारि पारो डॉट खान दे ଆଚ୍ଛା 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 ଆଉ ଗୋଟେ କଥା हां पचारंतु ତମେ ତମେ କାହାକୁ ପ୍ରେମ କରିଛ प्रेम ମାନେ ବାହାରୁ ଭଲ ସ୍ତ୍ରୀଟି ହେବାକୁ ହେଲେ ଅଭିଆରୀ ବେଳେ ପ୍ରେମ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ हां करिछि हाँ। जेते द्वितीय क्लास रे पढुथली गोटे पुआ मते चखड़ी आ बरखड़ी देथिला ତୃତୀୟ କ୍ଲାସରେ ଚକଡ଼ି ସେଇଠୁ ଆମ ପ୍ରେମ ଆରମ୍ଭ ପ୍ରେମ ଚାଲିଲା 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 ହଠାତ୍ ଦିନେ ଦେଖିଲି କ'ଣ ଜାଣିଛ ସେଇ ପୁଅଟା ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ସପ୍ତମ କ୍ଲାସରେ ପିଛୁଳି ଦଉଛି ବୋଲି ସେଇଠୁ ଆମ ବ୍ରେକଅପ୍ ପିଜୁଳି କହିଲା ବାପା ମୋ ଝିଅ 2 ଦିନ କାନ୍ଦିଛି ମୋ ଘରେ ଆଣ୍ଠିଏ ପାଣି ପାଣି ଲୁହ ପାଣି ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ ପୁଣି ନବମ କ୍ଲାସ
गोटे पुआ मते तरबुज आ लव लेटर देला पुणी प्रेम आरंभ प्रेम चलिला 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 पुणी से स्टैंडर्डलेस कोन करिस जानिच प्लस 2 रे पढला बेले मो सांग मथे सिंदूर दे देला पुणी ब्रेकअप विश्वास कर तुमर एते बड़ बड़ दुख शुणी मो आखिरे लुह रोनी तोर ठीक जगह ब्रेक मारतु एते बड़ बड़ अच्छा अच्छा तमे तो ये ड्रेस रे ओडिया घर बहु हेई परिबो ने नाले स्टैंडर्डलेस से को कोन खोली रे हे बोले को ये को ड्यास पडा ना ड्यास मोहरा ला साउ आउ ना डाकरा पेडालो ये जीन पेट ए गंजी रे तमे बहु हवा सिखि परिबो ने तुम बहु हवा पे बहु ओडिया घर बहु हवा पे हेले प्रथमे साड़ी पिंदिया को पड़िबो साड़ी पिंधा तमे साड़ी पिंदिबो अच्छा तुम साइज केते साइज को साइज ना साइज अरे ब्लाउज साइज ब्लाउज साइज से घरे मोर ब्लाउज पिंधा दिखिबो तू आगो साड़ी पिंधा दिखिबो अच्छा ठीक अछि तबे विमुख होउछ ता मु वर्तमान एठी तुमको साड़ी पिंधारा सिखाई देबी घरे ओइना आकर छिड़ा है ब्लाउज पिंधिया तो सेही सिखियो Yes. मु वर्तमान तुमको साड़ी पिंधा सिखाइबी ओडिया घर सठना तबे सिखिबो पिंधा তুমি মোর কোনি গেছিলা কোটি আরে কোচিং দেলা বেলে শাড়ি পিতা বেলে এমিতি হাত বাজিব তুমি কোমিতি আরে পানি তো পিদেল তারপরে ওড়না कोरोना केमी दब सिका ওড়না কেবি দাও ইয়ে কে পুরা তল উঠে কি যে ওড়না দাও স্যার তুমি কি বলেছো ওড়না তুমি তুমি হসি কম তা লোক হসিবে তো ওড়না ইয়ে এমিতি কি দিও আরে সে কানিটাকে ধর রুয়া মু শিখাই দেব सिका सिका একলা থেকে শাড়ি পিতা তো মা তুমি শিখাই পাইলা না নাই মা নাই ভুলে যা বাস এদি বাস ইয়া এক প্রথম বুলা হেলা বুলে কি মুন্ডরে পকা মালো এ খুদুরি কুড়ি হইয়া দেখা যাচ্ছে প্রথম পাই হব তারপরে স্বামী কি কহলে কইব স্বামী কে মু তম স্বামী अभद्र ତମକୁ ନେବୁ ଆଉ ତମେ ଟିକେ ରୁହ କଥା କୋଚେ କି ଚାହୁଁଛି ତମେ ଯଦି ତମେ କହିବ ସବୁ ଲୟବର ଭୁଲେଇଛି ମୁଁ ସ୍ୱାମୀ ନୁହଁ ସ୍ୱାମୀ ଭାବରେ ଅଭିନୟ କରେ ମୁଁ ତମ ସ୍ୱାମୀ ତମେ କ'ଣ କି ତାକୁ କହିବ କ'ଣ? ସ୍ମିତ ହସିବ ହସିକି କିଏ କହିବ ଧନ ଧନ ମୋ ସୁନା ମୋ ସୁନା ମୋ ଭାଇଆ ମୋ ଭାଇଆ ମୁଁ ତମକୁ ଶିଖଉ ତମେ ଯଦି ଗୋଟେ ମୁଗୁରା ଭଳିଆ ପାଟି କରୁଛ ବା ସ୍ୱାମୀ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇବ କଲେ କ'ଣ ହବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସ୍ୱାମୀର ବଡ଼ ବା 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 अभद्र ଆଉ ଯୁଗଳ ବାହାର କରି ତମ କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକେଇ ତମକୁ ଭିଡ଼ି ନେଇଯିବ ନେଇକି ତମକୁ କୋଳରେ ବସିକି ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବ ଆସ ମୋ ଧନ ମୋ ସୁନା ମୋ କେଲୁ ବାଇଆ ମୋ ବାୟା ମୁଁ ଏଠି ଅଛି ଏତେ ମୁଁ ନଥିଲେ ଆହୁରି କେତେ ଯାହା ସବୁ ଶିଖେଇ ମୋ ଘରେ ଯାଇ ଶିଖେଇ ଠିକ ଅଛି ଛାତ୍ରୀଟା ଭଲ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିଥାନ୍ତା ତମେ କହ ତମ ଘରେ improve କଲେ ମୁଁ ନାଇଁ ତମ ଘରେ ଶିଖେଇଦେବି ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆଉ କ'ଣ ଏ ବର ଘର ଦେଖି ଆସିବେ ମାନେ ଝିଅକୁ ବିଭିନ୍ନ କଥା ତ ପଚାରୁଛନ୍ତି ପଚାରିଦେବେ ନାଚ ଗୀତ ଜାଣିଛି କି ନାହିଁ ନାଚ ଗୀତ ଯଦି ସେ ଜାଣିନଥିବ ତାର ବର ଘର ରାଜି ହେଇଗଲେ ବାହାଘର ହେଇପାରିବ ନାଚ ଗୀତ ମେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗୀତ ବୋଲ ସେ ନାଚୁ ନା ତୁ କାହିଁ ବୋଲିବୁ ମୁଁ ବୋଲିବି ସେ ନାଚୁ ମୁଁ ବୋଲିବି ସେ ନାଚୁ ମୁଁ ବୋଲିବି ସିଏ ନାଚିବ ବୋଲ। ତମେ ବୋଲିଲେ କ'ଣ ନାଚିବ ପାଦ ପାଣି ନାହିଁ ତାକୁ ଧରିବ କିଏ ପାଦ ପାଣି କେରାଲୋ ନା ଭଜନ
ଉପରେ ଆଉ କ'ଣ ସେ ଉଠିବ ତାର ଚଢିଗଲା କାହା ଚଢ଼ିଗଲା ଉଠିବ ଆଚ୍ଛା ଉଠେଇଲି ତମେ ଉଠଉନା ନାଇଁ ମୁଁ ଉଠେଇଲି ତୁ ତମେ ପାରିବନି ତା ଗାଈଟା ଅଛି ମୁଁ ସୁଇଚ୍ ଦେଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଠିବ ଉଠିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଠା ମୋ ଝିଅ ପଡ଼ିବ ରେଡି 1 2 3 ଷ୍ଟାର୍ଟ